السلام عليكم. في الدرس الخامس من دروس تعليم اللغة الفرنسية استعدادا للامتحانات المحلية. اليوم سنتحدث عن درس في فهم المقروء la lecture، والدرس الأول يتعلق ب la lettre personnelle. la lettre personnelle أو الرسالة الشخصية. سنتعرف بسرعة على العناصر والبنية المكونة للرسالة. فلكتابة أي رسالة كيفما كانت نبدأ من أعلى الصفحة ونكتب le lieu et la date، المكان والتاريخ. ثم بعد ذلك la formule d'appel، وهي عبارة نفتتح بها يعني الرسالة la formule d'appel. ثم نكتب نص الرسالة ويسمى le corps de la lettre، le corps de la lettre أو le texte. بعد ذلك كما كتبنا la formule d'appel on écrit la formule finale، وهي عبارة نختم بها الرسالة. إذن هذا هو شكل الورقة أو شكل الرسالة، la structure de la lettre personnelle. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On signe, on met la signature. نتحدث الآن عن نموذج رسالة شخصية للاستئناس بها، وأيضا للاستعداد لبداية كتابة الرسائل. Par exemple, Fès, le 3/5/2019. C'est la date et le lieu. La formule d'appel كما رأينا مثلا cher frère Anwar. Cher frère Anwar, ça veut dire il écrit à son frère Anwar. هذه الرسالة موجهة إلى الأخ أنوار. ثم نص الرسالة الشخصية، وهو نص قصير جدا ويشمل جملا معتادة يعني سهلة قصيرة بدون أي تعقيدات. نقرأها. Salut mon grand, comment vas-tu? Je t'écris cette lettre pour t'informer que je suis en train de préparer mon bac. Et comme tu le sais, nous sommes nombreux à la maison. Et mon petit frère Rida ne me laisse pas travailler à l'aise. C'est pourquoi je demande ton autorisation d'utiliser ta chambre du 2e étage. هذا هو نص الرسالة. في الختام la formule finale. Écris-moi si tu acceptes et merci. À bientôt. Et on signe notre lettre. إذا تشاهدون بأن الرسالة الشخصية la lettre personnelle يعني بسيطة جدا، ولكنها تحتاج إلى مراس ودربة ويعني تمارين. لفهم أي رسالة كيفما كانت هناك أسئلة تتكرر في مكون الفهم la compréhension. دائما في بداية الامتحان نجد la compréhension بمعنى الفهم والإدراك. نختبر التلميذ والتلميذة هل فهموا محتوى النص أم لم يفهموا، وبالتالي نطرح مجموعة من الأسئلة غالبا تتكرر. لهذا سأقترح عليكم هذه السلسلة من الأسئلة، وحاولوا أن تطبقوها على رسالة أخرى، لأنها قلت أسئلة تتكرر وتتكرر، وبالتالي يعني يجب الاستفادة من نقطة تقييمها. السؤال الأول. Quel est le genre de ce document? Le document هي يعني الوثيقة التي هي موضوع الفرض أو موضوع الامتحان. بالنسبة إلينا نبحث عن le genre. Quel est le genre? Le genre نقصد به النوع أو جنس هذه الوثيقة. الأجناس معروفة، يعني هناك الرواية، هناك المقالة، هناك الرسالة، هناك مجموعة من الأجناس يعني أجناس الكتاب. السؤال الثاني. À quelle date est-elle écrite? Où?
إذا باللون الأبيض نجد date, la date, et la question avec où. Ah oui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le lieu. La troisième question, qui en est l'émetteur? Le récepteur. Ça veut dire qui en est l'émetteur et qui en est le récepteur. L'émetteur et le récepteur. يعني تعرفنا على هاتين الكلمتين في الدرس درس التواصل رقم 3 أو رقم 4 على ما أعتقد. إذا قلنا بأن l'émetteur هو الذي يرسل الخطاب، le récepteur هو الذي يستقبله. ثم مباشرة pour quel but Safa écrit-elle à noir؟ إذا في هذا السؤال تلميح إلى نوع هذه الوثيقة. pour quel but Safa écrit-elle à noir؟ باللون الأبيض ترون but الهدف. pour quel but من أجل أي هدف كتبت صفاء إلى أخيها أنور. آخر سؤال relève du texte ce qui le montre. relève du texte ce qui le montre. بمعنى استخرج relève ça veut dire استخرج من النص ما يبين الهدف. إذن هذا السؤال الرابع مرتبط بالسؤال الخامس. إذن الأجوبة ستكون إذن كالتالي، وانتبهوا إلى طريقة الأجوبة فهي أجوبة قصيرة وبجمل بسيطة جدا. السؤال الأول quel est le genre de ce document؟ مباشرة une lettre personnelle. Le genre est une lettre personnelle. À quelle date est-elle écrite et où? Le 3/5/2019 à Fès. Qui en est l'émetteur? Qui en est le récepteur? On peut dire Safa a écrit à son frère Anwar. Ça veut dire Safa représente ici l'émetteur et Anwar représente le récepteur. Pour quel but Safa écrit-elle à Anwar? Pour demander l'autorisation d'utiliser sa chambre. pour demander l'autorisation. ونرجع إلى الفيديو السابق لنتعرف من جديد على comment demander l'autorisation. Alors عندنا هذه الجملة التي نبرهن بها. قالت له صفاء je demande ton autorisation d'utiliser ta chambre du deuxième étage. Ça veut dire que Safa écrit cette lettre à son frère Anwar pour demander l'autorisation d'utiliser la chambre Safa parce que elle prépare son bac et son petit frère Reda bien sûr ne pas travailler à l'aise. إذن هذه الأسئلة حاولوا أن تكتبوها وتطبقوها على مجموعة من الرسائل الشخصية البسيطة، وحاولوا أن تعطوا إجابات قصيرة لكي لا تسقطوا في زلات الأخطاء الإملائية. في الحلقات المقبلة سنتعرف على النوع الثاني من الرسائل وهي الرسائل الرسمية أو la lettre officielle. لم نجب على التمرين الذي قدمناه في الفيديو السابق لأننا حبذنا أن نتركه إلى درس لا كوميونيكاسيون. إلى ذلكم الحين تمتعوا باللغة الفرنسية البسيطة، حاولوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم، تمرنوا بورقة وقلم، واجتهدوا من أجل تحقيق الطموح والتميز. السلام عليكم.